Od uvek sam maštala da ću biti princeza. Udaću se za mog princa i živet ćemo srećno do kraja života. Verovala sam da bajke ne prestaju onda kada odrasteš, već da tada počinju.
strah bez imena. Sumnje koje nisam uspela da objasnim. Srce je osjećalo ono što razum još nije znao. Nešto nije bilo u redu. Take your eyes off of me so I can leave. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind. I can't love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Maybe we're already defeated. Hey, 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 hey. Everything changed me. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I say, you know I'll always mean. It is the world to me that you are in my life, but I want to live and not just survive. That's why I can't love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Baby, we're already defeated. 'Cause everything changed me. And I don't think you can save me. % retkih bolesti javi se u dečijem dobu. 30% obolelih ne doživi svoj 5. rođendan. Potrebno je prosječno 5 do 8 godina da pacijent dođe do tačne dijagnoze. Pacijent promeni najmanje 8 lekara specijalista dok ne sazna pravu dijagnozu. Dok ne sazna tačnu dijagnozu, pacijent dobije 3 do 5 pogrešnih dijagnoza.
stigla terapija kao tračak svetla. Sa njom se rodila nova nada. Ne velika obećanja, već vera da nismo sami. I prvi put, posle dugo vremena, usudila sam se da ponovo verujem. Krenula je u školu. Desio se i taj dan. Dan u kome smo prvi put osetili da negde pripadamo. Retke neurotransmiterske bolesti su ultra retka grupa, podgrupa retkih bolesti. To su genski uslovljena, potencijalno lečiva, ali nedovoljno poznata oboljenja. Izuzetno je teško razumeti prirodu neurotransmiterskih bolesti za nas lajke. Ove bolesti nastaju jer organizam ima problem sa radom neurotransmitera, a to su supstance koje prenose poruke između nervnih ćelija. Od te komunikacije između nervnih ćelija zavise naše vitalne funkcije. Disanje, govor, kretanje, razvoj, rad unutrašnjih organa. Kad organizam ima problem sa proizvodnjom ili upotrebom neurotransmitera, nastaju poremeći u nekoj od ovih životnih funkcija. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me
of blue, clouds of white, bright, blessed day. Oh, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people go by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a desert. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Hey, babies will cry. I watch them go. They'll learn much more. Oh, that I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, my wonderful world. Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we're doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Posle svih mojih lutanja pojavio se Hrabriš. Hrabriš je udruženje koje pomaže roditeljima i porodicama da dođu do dijagnoze i adekvatne terapije, a kasnije da ostvare sva zakonom garantovana prava svoje dece. Udruženje povezuje roditelje, lekare i međunarodne medicinske eksperte u ovoj oblasti. Postiče umrežavanje naših lekara i istraživača sa inostranim centrima. You're feeling nothing's going right. Why don't you let me stop by? The clock is ticking, running out of time, so we should party all night. So cover your eyes,
stay. Volim njene rođendane, jer me podsjete na sve uspone i padove koje smo prošli i koje ćemo proći. Tada slavimo život koji nas je naučio da se sreća ne meri lakoćom, već snagom koja se živi. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go and keep our hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave a light on. Well, I will leave a light on. Well, I will leave a light on. I will leave a light on. Well, I will leave the 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 light on. There's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace. If you've lost your way, if you've lost your way. And I know you're down and out now, but I need you to be brave. Hiding from the truth, ain't gonna make this all okay. I see your pain, you don't feel like grace, and you've lost your way. I will leave a light on. I will leave the light on. Well, I will leave the light on. I will leave the light on. Hrabriše danas okuplja 29 porodica s ovim retkim metaboličkim bolestima. Pruža informacije, pomaže u nabavci lekova, pruža psihosocijalnu podršku kroz program Naša priča, koji podrazumeva krupni psihoterapijski rad sa roditeljima da se osnaže. Postoji 6 grupa neurotransmiterskih bolesti. Javljaju se 1 u milion.
Iz svake grupe u Srbiji imamo od 1 do 4 pacijenta. Možda nas je malo, ali imamo veliku želju da svim ovim porodicama osvetlimo put. Mali je broj ljudi koji pate od ovog poremećaja u svetu i ovde. Ali to je podatak važan za statistiku. Za život porodica koji imaju dete sa ovim poremećajem, to je nešto što menja ceo život, budućnost svih članova porodice.
Hrabriše je udruženje koje podržava porodice i pacijente. Vole da kažu da su neka zaštitna mreža za njih. Tu su da ih dočekuju kad počnu da padaju u taj ponor neznanja i straha koji nužno prati prve korake. Oni su onaj hrabriji drug, ona hrabra strana roditelja koja je prošla kroz taj labirint i može da pruži ruku, pomogne drugima. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe, so I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables. Turning tables. Next time I'll be braver. I'll be my own savior when the thunder calls for me. Next time I'll be braver. I'll be my own savior, standing on my own 2 feet. Turning tables. Turning tables. I can't keep up with your turning tables under your thumb. Stojim ovde, ona, on i ja. I u njenim očima vidim sve snove koje smo uspjeli da ostvarimo. Sada sa srcem punim nade znam da pripadamo i da je život baš ovakav, vredan svake naše borbe. Hvala hrabriši, jer hrabrost se uči ljubavlju.
Nije uopšte jednostavno govoriti u ovom trenutku. Ali, kao što naziv našeg udruženja Hrabriša kaže, ja ću pronaći hrabrost da vam se u ime udruženja kratko obratim dok čekamo devojčice da izvedu završnu numeru. Ja sam Ivana Badnjarević. Ja sam jedna od osnivačica udruženja Hrabriša. Ja sam predsjednica udruženja Hrabriša, ali ja sam pre svega mama jedne devojčice koja živi sa retkom neurotransmiterskom bolešću. U ime udruženja, u ime mog celog tima, u ime svih porodica koje zastupamo, ja želim pre svega da se zahvalim divnim devojčicama koje su večeras plesale za nas. Ja verujem da nisam jedina koja je duboko ganuta emocijom koju su nam prenijele. I ta emocija je utkana u svaki pokret. A koreografi su to tako predivno oblikovali i devojčice prenijele nama u publici. Ja mislim da one večeras nisu samo plesale. One su večeras govorile i u ime dece koja često nemaju glas. To je snaga umetnosti i to je snaga zajedništva. Zato mi u ovom momentu ne preostaje ništa drugo nego da pozovem koreografe Evelin i Biseru da mi se pridruže ovde na bini i da prime zahvalnicu za Arte Dance Studio koji je napravio ovu emociju večeras na sceni. Da li se mi to Bisera i Evelin? Zamolila sam da nešto kažu nemaju snage. Hvala vam, devojke, što ste ovo veče učinile da bude ovako posebno. Mi veliku zahvalnost dugujemo večeras i domaćinima, Kulturnom centru Novog Sada, koji su nam ustupili prostor i pružili podršku. Da li je tu Sunčica ili neko u ime Kulturnog centra da primi zahvalnicu? Hvala vam najlepše za podršku večeras. Kao što vidite, meni večeras pomažu i volonteri. Bez njih nijedan naš događaj ne bi bio uspešan. Tako da bih ja dodelila zahvalnicu i zatražila aplauz za volontere Omladinskog volonterskog servisa. To ću zamoliti da prije zahvalnicu na servisa rađe. Možda na kraju, ali u stvari najvažnije. Hvala svima vama, dragim posetiocima koji ste večeras došli i učinili dobro delo. Hrabriša postoji zbog dece i porodica koje svakodnevno uče kako da žive sa vidljivim ili nevidljivim izazovima. Približava nam se Nova godina, Božić, i nadam se da smo mi večeras vama poklonili nešto za uzvrat. Da smo poklonili emociju, energiju i mali podsjetnik na ono najvažnije. Na zdravlje. Jer zdravlje nije samo odsustvo fizičke boli. Zdravlje je stanje fizičkog, emocionalnog i socijalnog blagostanja. I od srca vam svima želim upravo to.
da imate i da sačuvate to blagostanje, vi i oni koje volite. Nama ste, osim donacije kroz kupljenu kartu, poklonili nešto nemerljivo, a to je osjećaj da nismo sami. I taj osjećaj leči sam po sebi. Ja neću više dužiti, a ako večeras sa sobom ponesete bar trunku ove emocije, mi smo svi napravili veliku promenu. Nadam se da su devojčice spremne za završnu numeru. Uživajte, hvala vam što ste večeras bili tu za nas, pratite i dalje i podržavajte rad Udruženja Hrabriša. Hvala vam. Adelante con la percusión.
aplauzi, veliko bravo, ovo su junaki našu priču. Deco, svaka čast, moj naklon. Evelin je opet pobegla. Gde mi je Evelin? Evelin koja pravi ove divne koreografije. Ali, kako se želite čestitam devojkama, ja želim samo da smo se gledimo za kraj, zato što mnogo volimo naše drugare iz Hrabriše, inspirisani smo njihovim životima i nadam se da će možda dugo biti njihova podrška. Dalje su tu Vanja Kovačević i Milana Kovačević, koje su takođe osnivači ovog udruženja. Molila bih da dođu, u Hrabrišu ima puno žene koje su znali.